না এরকম আর্টিজানদের আমাদের যে এত কোটি লাখ লাখ টাকার মাল মানে পুড়ে গেল, আমরা তো সবাই মিলে আর্টিজানরা সবাই মিলে এসে আগুন বাতি জল দিয়েছি, তাহলে ফায়ার ব্রিগেডের এখানে কোনো। आसनसोल पोलो मैदान के निकट एनसीसी मैदान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेला में आज भयावह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग मेला परिसर में फैल गई। वहां रखे हुए सामान धू धू कर जलने लगे। खबर पाकर दमकल कर्मी पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था। हस्तशिल्प मेले में भीषण आग लगने से 6-7 स्टॉल जलकर खाक हो गए। कुछ ही क्षणों तक चली इस आग में विभिन्न हस्तनिर्मित सामान बेचने वाली दुकानें पल भर में जलकर राख हो गईं। आग एक के बाद एक कई दुकानों तक फैल गई और आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। हस्तशिल्प मेले में हस्तनिर्मित लकड़ी की वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं को बेचने वाले एक स्टॉल पर अचानक आग लग गई और तेज़ हवा चलने के कारण आग तेज़ी से अन्य सभी स्टॉलों तक फैल गई। आरोप है कि हालांकि अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना तुरंत दे दी गई थी, लेकिन अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर देरी से पहुंचा। कई लोगों का दावा है कि अग्निशमन कर्मी लगभग 30 से 40 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे आग और अधिक फैल गई। पहले तो स्थानीय अग्निशमन कर्मी आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन बाद में 2 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस बात को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आसनसोल जैसे घनी आबादी वाले इलाके के पास आयोजित होने वाले इस मेले में इतनी भयानक आग कैसे लग गई और इसे जल्दी क्यों नहीं बुझाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की खबर मिलते ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और स्थानीय नेता घटनास्थल पर पहुंचे। यह आग कैसे लगी और इस पर शीघ्रता से काबू क्यों नहीं पाया जा सका। আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের কোনো ব্যবস্থাই নাই। না এরকম আর্টিজানদের আমাদের যে এত কোটি লাখ লাখ টাকার মাল মানে পুড়ে গেল, আমরা তো সবাই মিলে আর্টিজানরা সবাই মিলে এসে আগুন বাতি জল দিয়েছি, তাহলে ফায়ার ব্রিগেডের এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি নিজে ডিএম অফিসে গিয়ে বললাম আমরা সবাই মিলেই তো আমরা ফায়ার ব্রিগেড আসেনি, আমরা তো ফায়ার ব্রিগেডের নাম্বারই জানি না। ফায়ার ব্রিগেড এখানে দাঁড়িয়ে ছিল না, দাঁড়িয়ে ছিল না, মেলাতে তো ফায়ার ব্রিগেড থাকার কথা ছিলই না, ব্যবস্থা পরিষেবা দেয়নি আমাদেরকে। পরিষেবা ফায়ার ব্রিগেডে পাননি। আমার নাম অর্চনা মণ্ডল। ক্ষতি হলো আমার এখানে আমাদের মাঠে ওপেন প্লেস, এখানে তো কোনো লাখ লাখ টাকা মাল এক একটা আর্টিজানের নষ্ট হয়ে গেছে। এটা কে দেবে? খাবার স্টলে আগুন লেগে গেছে। আমরা অনেকক্ষণ অফিসে গেছি, অফিসে কোনো স্টাফ ছিল না। আমরা বারবার ফোন করছি, তারা ধরছে না, ফায়ার অফিস ধরছে না। এখানে বারবার সব খাবার স্টল পারমিশন হয় না মেলার ভিতরে, এখানে খাবার স্টল দেদারে আগুন জ্বালাচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে রান্না করছে। আমরা কি করে, আমাদের লাখ লাখ টাকার জিনিস চলে গেছে। আপনারা বলুন তো, ফায়ার ব্রিগেড ছিল না, এখানে কেউ ছিল না, কোনো ব্যবস্থা ছিল না, অফিসে কোনো স্টাফ ছিল না। 40 মিনিট পরে আমরা 40 মিনিট বালতি ধরে আমরা জল নিভিয়েছি, সব শিল্পীরা করেছে। এসডিও ডিএম বিডিও এরা কোথায় আছে? এরা তো আমাদের পয়সায় মায়না পায়, তারা কেন আমাদের পরিষেবা দিতে পারতো? আপনার নাম বলুন। আমার নাম জ্যোতিষ দাস, পূর্ব বর্ধমান। দাদা তোমরা পিছনটাতে জল দাও, ফায়ার ব্রিগেড চলে এসছে, ফায়ার ব্রিগেড ভেতরে দেখ। এত বড় মেলা, একটা তো ফায়ার ব্রিগেড থাকা উচিত। আরে ওই দিকে আগে, ওই দিকে মারো, ওই দিকে দূরে দূরে জলদি চালাও, জলদি ওইদিকে চলো। फायर ब्रिगेड
ঢুকতে পারলো না। অভিজ্ঞতা দেখবেন কাছে যাবি না, বেশি খাবি না, টেম্পার খাবি না, দূর থেকে মার, দূর থেকে জল মারতে থাক, দূর থেকে মারতে থাক। সমীরণ ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা সমীরণ 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 ওইটা মার, ওইটা মার, ওইটা মার। পাইপ